Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanyalah milik Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami informasikan kepada para jamaah yang baru mengikuti bahwa sholat isya di Masjid Al-Amanah dimulai pada pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan dengan sholat tarawih 8 rakaat, di antaranya 2 rakaat 1 kali salam. Lalu dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Lalu dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan kuliah ringkas. Yang kedua, kami himbau kepada para jamaah yang ingin melaksanakan kegiatan itikaf di Masjid Al-Amanah, harap mendaftarkan di stand depan atau stand zakat yang sudah tersedia di depan masjid. Yang ketiga, bagi jamaah yang ingin menyerahkan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, serta fidyah, bisa menghubungi panitia di depan stand Masjid Al-Amanah. Alhamdulillah dengan saat ini yang sudah masuk, zakat fitrah berupa uang sebesar Rp18.791.000, zakat fitrah berupa beras 674,5 kg dan 10,5 liter. Zakat mal sebesar Rp97.950.000, infak sedekah sebesar Rp4.861.000, fidyah sebesar Rp1.575.000. Kemudian petugas pada malam ini, Imam Ustadz Muhammad Agustian dengan penceramah Ustadz Dr. Andes Haji Dadang Munawar. Himbauan kami sampaikan kepada para jamaah demi menjaga kekhusyuan salat kita. Yang pertama, saf terdepan yang masih kosong harap diisi terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang membawa anak, mohon untuk dibimbing. Kemudian yang ketiga, bagi jamaah yang telah menerima air kemasan botol mineral, mohon untuk dihabiskan agar tidak mubazir. Keempat, ketika ibadah salat tarawih selesai, mohon untuk sama-sama menjaga kebersihan masjid. Petugas untuk malam besok, Imam insyaallah Ustadz Gozimul Ahkam dengan penceramah Ustadz dari perwakilan yayasan atau anggota DKM. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة سنة التراويح جامعة رحيمكم. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة سنة من الوتر جميعة رحمكم الله بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك
صل على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya, salat tarawih, witir, Soimin, soimat yang saya hormati dan Allah muliakan. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah sampaikan kita di penghujung akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan dalam kuat. Mudah-mudahan harapan kita adalah saum kita yang dirangkai dengan amalan-amalan kesolehan selama bulan suci Ramadan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin soimin soimat yang dirahmati Allah, saya bersama Bapak dan Ibu ingin menyampaikan sedikit kaitan dengan bahwa tidak lama lagi kita akan pulang akan keluar dari Ramadan, hanya tinggal 48 atau 50 jam lagi kurang lebih. Tentunya selepas kita keluar atau pulang meninggalkan Ramadan, ada oleh-oleh yang harus kita bawa untuk kita teruskan selepas Ramadan di 11 bulan yang akan datang insya Allah. Ada beberapa
pelajaran, karena memang Ramadan itu adalah disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kalau bulan pendidikan mestinya ada pelajaran yang dapat kita ambil selama bulan suci Ramadan, di mana dari sekian banyak didikan Ramadan kita dapat mengambil ada 4 saja atau 3 saja. Pertama, Ramadan mengajarkan kita disiplin waktu. Bagaimana tidak, kita senantiasa dalam Ramadan selalu menantikan saat-saat kumandang adzan di waktu maghrib. Semuanya menunggu. Dan ketika terdengar suara adzan, semuanya tidak pernah ada yang menunggu-nunggu. Tidak pernah ada yang menunda-nunda. Semua berbuka. Hendaknya ini kita terapkan. Masuk ke dalam hati dan fikir, berbuah. Senantiasa kita disiplin waktu. Kita menghargai waktu. Selepas Ramadan, terapkan disiplin waktu kepada sholat pertama. Itu yang kedua, kita juga ada pelajaran dari Ramadan. Ketika berbuka, betapa nikmatnya hanya dengan seteguk air, sebutir kurma. Makanan yang dikumpulkan dari siang sampai sore, ternyata hampir tidak akan kita makan semuanya. Hanya seteguk air dan sebutir kurma, begitu nikmat. Nikmat masuk ke dalam hati dan fikir. Lahirlah menjadi sosok orang yang pandai bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sedikit, terlebih lagi nikmat yang banyak. Inilah pelajaran atau didikan Ramadan. Kita coba terapkan selepas Ramadan. Orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, buah dari didikan Ramadan. Yang ketiga, begitu perihnya perut, hausnya tenggorokan dirasakan oleh kita, masuk ke dalam hati dan fikir, akan melahirkan orang-orang yang pandai menjadi seorang penderma. Kita tidak makan, tidak minum, bukan tidak ada makanan, tapi memang Allah larang. Tapi saudara kita, ketika perut lapar, ketika haus, mereka memang tidak ada yang dimakan. Masuk ke dalam hati dan fikir, akan lahirlah kita menjadi sosok penderma. Selepas Ramadan, umat Rasul SAW dalam kaitan dengan masalah mutasaddiq atau menjadi orang penderma akan terbagi kepada 4 kelompok. Pertama, semuanya adalah ahli-ahli sodakoh. Semuanya ada penderma, tapi dikategorikan kepada 4. Pertama, ada yang masuk ahli dermawan. Penderma ini masuk kategori al-jud. Jud. Siapa jud? Dermawan. Dermawannya apa? Jud adalah orang yang selalu memberi, tapi harus diminta. Dia bager, tapi kudu diminta. Muntah dipenta memual keluar, mual ngasih. Tapi ketika diminta, semua akan diberikan. Itulah kelompok kategori jud. Seorang dermawan, baik, penderma, tapi harus diminta. 1. Yang kedua, kategori adalah sakho. Penderma, baik, dan tidak perlu diminta. Ketika dapat milik rezeki, tanpa harus diminta, dia akan berikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Inilah kelompok sakho. Dan yang ketiga, penderma juga, dermawan juga, masuk kategori adalah karom. Siapa karom? Orang yang senantiasa memberi tanpa harus diminta, dan ketika memberi, dia senantiasa istiqomah, continue, selalu memberikan Jumat berkah, selalu memberi takjil iftar, selalu memberi sodakoh sahur, senantiasa memberi sodakoh subuh, dan lain sebagainya. Istiqomah, continue. Memberi tanpa harus diminta. Dan ketika dia memberi, senantiasa ada dalam keistiqomahan. Continue. Ini masuk kategori dermawan karom namanya. Dan yang terakhir adalah seorang dermawan masuk kategori isar. Siapa isar? Seorang dermawan yang selalu memberi tanpa harus diminta. Kemudian yang istimewanya isar ini adalah
Ketika dia susah, dia masih tetap memberi. Satu contoh kecil saja. Ada seorang yang membutuhkan kita, butuh uang 50.000 rupiah. Dalam kondisi kita sedang tidak punya uang, jangankan 50.000, 10.000 saja kita tidak punya. Tapi ada orang lain yang hadir, sangat membutuhkan dengan uang 50.000. Apa yang terjadi kepada seorang Isar? Dia akan keluar, pergi, entah itu dengan cara apa, meminjam kepada tetangga, tolong pinjamkan uang 50.000 saya. Insya Allah besok saya ganti. Untuk apa? Tidak perlu bertanya. Padahal kita tahu ada orang yang membutuhkan uang 50.000, sementara kita dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan susah, tapi dia tetap memberi. Mementingkan orang lain daripada dirinya, masuk kategori dermawan Isar. Akhirnya setelah kita tahu pengelompokan seorang dermawan, ada yang masuk kategori jud, sakho, karom, Isar. Barangkali pertanyaan untuk kita, kita ada di posisi di mana? Di jud, suka memberi tapi harus diminta. Sakho, suka memberi tanpa harus diminta. Karom, suka memberi tanpa harus diminta dan senantiasa istiqomah. Dan yang terakhir adalah Isar, suka memberi tanpa harus diminta, dan keistimewaannya adalah dalam keadaan susah pun kita senantiasa memberi atau membantu orang lain. Inilah, mudah-mudahan ambil satu saja dari tahun ini, oleh-oleh yang akan kita bawa pulang keluar dari Ramadan, kita menjadi seorang penderma atau dermawan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Ketika kita ada bank yang dibawa amal keluar dari Ramadan, kita bisa masuk kategori faizin. Insya Allah. Sebab orang yang keluar dari Ramadan itu dibagi dua. Ada yang meraih predikat faizin, ada yang meraih predikat ibadur Ramadan. Siapa faizin? Faizin itu adalah liman ta'atuhu taziduh. Ketaatannya semakin bertambah setelah keluar dari Ramadan. Faizin. Minal aidin wal faizin. Adapun ibadur Ramadan adalah penyembah-penyembah Ramadan. Siapa penyembah-penyembah Ramadan, ibadur Ramadan? Orang hanya mau melakukan ibadah ketika ada Ramadan saja. Mau baca Quran karena ada Ramadan. Mau sedekah karena ada Ramadan. Mau ke masjid karena ada Ramadan. Karena ada taraweh. Mau bangun tengah malam karena ada Ramadan, ada sahur. Kalau ini terjadi selepas Ramadan, hilang apa yang sudah kita kerjakan di Ramadan, hilang begitu saja, kembali ke asal. Itu sama saja dengan saumnya atau puasanya ular. Watak dan karakternya tidak ada perubahan. Sebelum masuk berpuasa 40 hari ular, cuman berganti kulit. Watak dan karakternya tetap, dia suka menggigit, dia suka mengeluarkan racun. Adapun faizin dicontohkan seperti ulat. Berpuasa selama 35 hari, masuk ke pompong, keluar berubah wujud. Asal ulat berubah menjadi sosok wujud kupu-kupu yang indah dipandang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang faizin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya banyak khilaf, banyak salah kepada Bapak dan Ibu di penghujung akhir Ramadan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.